ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ହଇରେ ବିଲୁ, ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇନି। ନ ଖାଇବା କାରଣରୁ ମତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ହେବ ଶିକାରକୁ ଯାଇନି, ଅଥଚ ଶିକାର ପାଉନି। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ବଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ହଉ କହିଲୁ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି କି? ଯଦି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଆରେ ମାମା, ତମର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 3 ଦିନ ହେବ ଶିକାରକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ କିଛି ବି ପାଉନି। ମାମା, ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଲାକ ହୋଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ଆଉ ଧରା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାମା, ଆମେ ଯଦି ଏପରି ଶିକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଓ ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ମାଂସ ବଜାରରୁ କିଣି ଖାଇପାରିବା। ହଁ ରେ ବିଲୁ, ସେପରି କିଛି କରିବା। ହେଲେ କରିବା ତ କଣ କରିବା? ଆରେ ବିଲୁ, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ। ଏବେ ହେଉଛି ବାହାଘର ସମୟ। ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସବାରି କିଣି ଆଣିବା ଓ ସେଥିରେ ବର କନ୍ୟାକୁ ବୋହିବା ଏବଂ ଯାହା ବି ଇନକମ୍ ହେବ ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ମାଂସ କିଣିକି ଖାଇବା। ଆରେ ମାମା, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଦେଲ। ଯଦି ଆମେ ତମ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ସହ ଅନେକ ମାଂସ ଖାଇପାରିବା। ହଉ ମାମା, ତାହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲ ସବାରି ବିକ୍ରି ବାଲା ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାଠାରୁ ସବାରି ନେଇକି ଆସିବା। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସବାରି ବିକୁଥିବା ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଆମେ ଆସିଛୁ ସବାରି କିଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସବାରି ଦେଖାଅ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠାରୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ହଁ, ଆମଠାରୁ ଅଳ୍ପ ପଇସା ନେବ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ବାଘ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସବାରି ବଞ୍ଚିଛି। ତମେ ଯଦି କାଲି ଆସିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଅନେକ ସବାରି ଥିଲା ଯାହାକୁ ତମେ ପସନ୍ଦ କରି ନେଇଥାନ୍ତ, ହେଲେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଟା ଦେଇଦେବି। ଆଉ ରହିଲା ଟଙ୍କା କଥା, ମୁଁ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ନିଏ। ଯଦି ତମେ ସବାରି ନେବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଟଙ୍କା କମେଇ ଦେବି। ଆରେ ଭାଇ, ଆମେ ସବାରି ନେବାକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ନେଇକି ଯିବୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସବାରି ବଳିଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ଏବେ ନେଇକି ପଳାଇବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ଜମା ବି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବୁନି, କାରଣ ଆମେ ଆମ ପସନ୍ଦର ସବାରି ନେଇନୁ। ସବୁ ବଛାବଛି ସରି ବଳିବା ପରେ ଆମେ ସବାରି ନେଉଛୁ। ହଉ ଭାଇ, ଏବେ ବହୁତ ହୋଇଗଲା କଥା, ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମକୁ ସବାରି ଦିଅ, ନହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ଆସି ଏ ସବାରିକୁ ନେଇକି ପଳାଇବ। ଏକଥାରେ ଲୋକଟି ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିବା ପରେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଶେଷରେ ସବାରିକୁ କିଣିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଦୁହେଁ ସବାରିକୁ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ରଖି ଗରାକକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଖାଲି ସବାରି କିଣିଦେଲେ ସବୁକିଛି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ଥିବା 2 ଜଣ ଗରାକର ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ହେଲେ କେହି ବି ନ ଆସିବାରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମାମା, ଆମେ ଇନକମ୍ ଚକ୍କରରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ବସିଲେଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଆସିଲେନି। ଯଦି ଏପରି ଚାଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସବାରିରୁ ମୂଳ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ମାଂସ କିଣିକି ଖାଇବା ଦୂର କଥା। ଆରେ ମାମା, ଏବେ କଣ ହେବ ଆମ ସାଥିରେ? ଆମେ ଏବେ ଠିକରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ତ? ଆରେ ବିଲୁ, ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା ବେକାର ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ସବାରି କିଣିବା ପରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ହେଲେ ଏସବୁ ଦେଖି
मते जहा लागुचे आमे आउ किछि करि पारिबानी बोधे। अरे बेलो मते जहा लागुचे से सवारी बाला जानिथिबो किपरि बेपार हुए। तेणु काली सकाळे आमे से सवारी बाला पाखकु जिबा एवं किपरि कोन रोजगार हेबो सबु कथा गोटी गोटी करी पचारिबा। देखिबो से निश्चित किछि ना किछि आइडिया आमको देबो। अरे मामा तमे ठीक कथा कहिलो। आमे ए बेपार रे प्रथम, तेणु ए बेपार केमिति हेबो ओ एटाको केमिति लोक आसीबे से सब विषय रे आमे किछि भी जानि नाहंती। तेणु काली ए विषय रे प्रथमे से सवारी वाला को पचारिबा एवं ताठारो किछि बुद्धि नै कि आसीबा ओ तापरे बेपार करिबा। बिलुआ एपरी कहिबा परे दुहे जाई सवारी बिक्रीवाला पाखरे पहुंची गले एवं सवारी बिक्रीवाला पचारिला, अरे ए बाघ ओ बिलुआ कौन हैला? सवारी भांगी जाइछि ना आउ किछि असुविधा होई गला जेउथि पाई तमे एठाकु आसीच? आउ हाँ गोटिए कथा कहि देउछि मन देकी सुन। जदि भाबुच सवारी फेराई टंका फेरस्त नेब बोली यह कदापि संभव नुह। मु केबे भी सवारी फेरस्त करिबि नाही। अरे भाई ना ना आमे सेपरी करबा को आसेनु, बरं तुम ठारू किछि बुद्धि नेबा को आसीचो। से कथा कोन के आमे सवारी किनि कि नै गलु सत, हेले काली सकाळु संध्या पर्यंत अपेक्षा कलु अथच केही भी गोटे भी लोक सवारी भड़ारे नेलेनी किंबा गोटे भी बाघरिया जोटिला नहीं। एबे भाई तुमे ही किछि उपाय कुह जहा द्वारा आम सवारी लोकंक पाखरे ठीक रे पहुंची पारिबो। अरे एही गोटिए सामान्य कथा पाई मो पाखकु आसीछु। हौ सुन कौन करिबो ओ किपरि लोक माने तुम पाखकु आसीबे। एथिपाई सर्वप्रथमे तुमको माइक लगाई गाँ गाँ रे कहिबाकू पड़िबो कि तुम पाखरे सवारी अछि बोली। आउ जदि तुम पाखरे माइक पाई पैसा नहीं ताले गाँ गाँ बुली बोली लोकंक पाखरे तुम सवारी विषय कहिबो। प्रथमे लोके तुम सवारी विषय जानिले सिना तुम पाखकु आसीबे। जदि केही न जानिबे ताहले तुम पाखकु केही भी आसीबे नहीं। हौ तमे बे विलंब न करी जाओ गाँ गाँ बुली कुह। अरे धन्यवाद भाई, आमे बस एही काम पाई खाली एठाकु आसीथिलो। जा हेउ तुमे आम समस्यार समाधान करदेल। आमे आज जाई तुमे कहिथिबा कार्य अनुसार करिबो। जदि एथिरे हमको सफलता मिलिला ताहले आमे सर्वप्रथमे तुमको मिठा खाइबाकू देबो। अरे बेलो भाई कौन कहिले शुणिलु ना? तेणु तू गोटे काम कर, मु आग गाँ आड़ को कहबाकू जाऊँची, तू पछ गाँ आड़ को कहबाकू जा। आज जमिते 10 ରୁ 15ଟି गाँ को आम सवारी विषय कहबा। थरे सब लोक आम सवारी विषय जानिले तापरे आम पाखरे खाली टंका ही टंका थिबो। बाघर एकथारे बिलुआ राजी होईगला ओ तापरे दुहे मिसी आगो गाँ को गले। बाघ गाँ रे पशिबा परे प्रथमे राजू नामरे गोटे पिला को देखी कहिला, अरे भाई तमे तो यही गाँव रो लोक, तेणु ए विषय तुमको कहूची शुण। अरे भाई मोर गोटे सवारी अच्छी, जदि तुम गाँव रे कहार बाहागर हेबो किंबा किए जदि सवारी खोजे ताहले ताकू मो कथा कहबो ओ मो पाखकू पठाई देबो, जहा द्वारा आम सवारी बेपार भल हेबो। तेणु भाई अनुरोध रहिला जे भी खोजिबो ताकू मो सवारी विषय कहबो। हौ हौ बाघ मामू तमे जमा भी चिंता करो ना। जे भी आम गाँ रो बा हेबो किंबा सवारी रो दरकार पड़िबो ताकू सर्वप्रथमे तुम कथा कहबी ओ से तुम पाखकू जीवो। आउ हाँ आम गाँ लोकंक ठारू कम पैसा नेबो। आउ गोटिए कथा मु तुमर एई काम करदेबी, या बदल रे तुमे मते कौन देबो कुह। अरे भाई जदि तू तुम गाँ रो समस्त लोकंको मो सवारी कथा कहबा सह मो ठारू सवारी नेबाकू कहबो ताहले मु गोटे बाहागर प्रति तते 10 टंका देबी।
जदि एक कथारे राजी कह नहले मु घर घर बुले सबु लोकंकु मो सवारी विषय कहबी टिके परिश्रम हेले पछे हेबो हेले मु करिदेबी। अरे ए बाघ मामू मु तुम कथारे पूरापूरी राजी अछि। बास तमे खाली देख मु केते लोकंकु तुम सवारी विषय कहबा सह तुम सवारी को भड़ारे लगाउछि। बास एहा बदलरे मते 10 टंका मिलिबा दरकार। हौ तमे एबे अन्य गाँ को कहबाकू पळाओ। मु आम गाँ रे समस्त लोकंकु सवारी विषय एबे जाहि कहूछि। से एपरी कहिबा परे बाघ सेठारु पळाइला। बाघ गला परे राजू खुशी रे कहिला, अरे बा मो बुद्धि को तो मानिबाकू पड़िबो। मु एइठारे रही गोटिए भल रोजगारर बाट बाहर करदेली। बास मु खाली गाँर लोकंकु ए विषय कही सवारी भड़ारे देबी ओ बसी बसी 10 टंका लेखाएं पाइबी। ए बाघटाकू मु आजी बोका बनाई देली। हौ एबे मु जाउछि मो सांगो पाखरे ए विषय कहबी। एपरी कही राजू तार सांग पाखकू जाउथबा बेले देखिला तांको गाँर नीर भाई तार पुओ शंभुआ को धरी छिड़ा होइताए। एहा देखि से सेठारे रहीगला ओ भाबिला प्रथमे एइठारू सवारी कथा कहिबा आरंभ करिबो बोली। से भाबुथिबा बेले नीर भाई कहिला, अरे राजू एठाकू आसिलु भल कलु। मोर गोटे तो पाखरे बड़ साहाଯ୍ୟର आवश्यक अछि ओ सेइटा हेला मो पुओर बाहाघर आउ 2 दिन परे। मु सवारी खोजी खोजी नाकेदम होई गलिनी हेले ए पर्यंत पाउनी। तोर तो अनेक चिन्हा परच तेणु तू गोटे सवारी मो पुओ पाई ठीक करी दे। एहा बदलरे तते मु 20 टंका देबी हेले जेमिति हेउ तू मोर ए काम को मुंडरे लगाई दे। 20 टंका कथा सुनी राजू बहुत खुशी होई गला। ओ मने मने भाबिला, अरे बा 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 बिलेई कपाल को सिक्का छिंडिबा। मु एबे आसीथिली सवारी विषय कहिबाकू हेले ये नीरा भाई ता आडू मते सवारी जोगाड़ करिबा कथा कहिला ओ ता सह कहूची कोन ना 20 टंका देबो बोली। मोर तो 30 टंका थरकरे रोजगार होई जिवो। अरे बाबा लागुची धीरे धीरे एबे मोर भाग्य बदली जिवो। से एपरी भाबुथिबा बेले नीरा भाई कहिला, अरे ए राजू तू एपरी की भावनारे पड़ी गलु रे? कह मते साहाଯ୍ୟ करिबु कि नाही? जदि तू मते साहाଯ୍ୟ करू ताहाले मोर काम हालुका होई जिवो। आउ जदि तू साहाଯ୍ୟ न करू ताहाले मते बहुत समस्या रे सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। हौ एबे कह कोन कहूचु? अरे नीरा भाई तमे तो मोर गोटिए बड़ भाई। तम असुविधा बेले मु जदि साहाଯ୍ୟ न करे ताहाले तुमरो भाई होई कि मोर लाभ कौन? हेले अरे नीरा भाई तमे जमा भी चिंता करो ना। काली सकाळे मु तुमको गोटिए सवारी वाला पाखकू नहीं जीवी ओ सेठारे तुमे सवारी नहीं आसीबो। हौ तमे आउ चिंता न करी बिना चिंतारे रुह। काली सकाळे तुम समस्यार समाधान होई जिवो। धन्यवाद राजू तू मते साहाଯ୍ୟ करिथिबारु। मु सवारी न पाई बहुत समस्या रे थिली। भाबुथिली मो पुओर बाहागर होई पारिबनी बोधे हेले एबे लागुची सवारी मिली जिवो एवं मो पुओर बाहागर बहुत धूमधाम रे करिबी। एपरी नीरव ओ राजू कथा हेले एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे राजू नीर को धरी बाघ पाखकू गला एवं सेठारे पहुंचीबा परे से कहिला, अरे ए बाघ मामू मोर गोटिए भाई नीरर सवारी निहाती आवश्यक अछि कारण आउ 2 दिन परे ता पुओ बाहाघर। से सवारी खोजी खोजी पूरा पागला होई गलानी हेले मु ताकू तुम पाखकू नेई आसीची। हो मामू कुह यांको पुओ बाहाघर को सवारी देबो ना देबोनी? देबिनी काहेकि निश्चित सवारी देबी। एमितिरे तुम भाई किए ओ आम भाई किए तमर जे निजर से मध्य मोर निजर। तेणु तुमे जमा भी चिंता करो ना।
आमे सवारी को बहुत भल भाव सजाइकी नहीं जीवु बास तुमे खाली जगह ना कुह जोटिकी आमे जीवु केतेटा सुधा पहुंचबार अच्छी सबु कथा गोटी गोटी करी कुह आमे से हिसाब रे जाई सवारी नहीं पहुंचे जीवु। अरे बाघ मामू तुमको बहुत बहुत धन्यवाद तुमे आमको सवारी देबाकू राजी हो जाइथिबारु। हऊ शुण पहर दिन राति 8टा सुधा सवारी नहीं आम गाँव रे पहुंची जीव सेउठू आमे तुमको कहबू कि आउ केउ आड़कू जीवा बोली। एपरी भाबरे बाघ ओ बिलुआ सबु कथा गोटी गोटी करी बुझिले कि केबे ओ केउ जगार नहीं सवारी पहुंचाइबे बोली। एपरी धीरे धीरे समय गड़ी पहर दिन राति होईगला। राति हेबा परे बाघ कहिला, अरे बिलो एबे 7टा होईगलानी आमको माधवपुर रे पहुंचबा पाई गोटे घंटा समय लागिबो तेणु एबे ठारू चलिक जिबा नहले जदि आमे विलंब रे जिबा ताहले बर बाहरिबा विलंब हेबो ता सह लोके आमको गाली देबा सह आमर टंका मध्य काटी देबे ओ यहा सह आमर भूल पाई आगको आमको आउ नुआ गराक मिलिबे नाही तेणु विलंब न करी चल शीघ्र एठारू जिबा ओ जेते शीघ्र हेबो माधवपुर पहुंचबा। बाघ एपरी कहिबा परे दुहे मिसी सवारी नेई माधवपुर गाँ आड़कू गले। माधवपुर को जीवा पाई एक घंच जंगल रास्ता थाए। समस्ते कहती कि सेठी काले एक अविवाहित डाहाणी रुहे बोली। हेले बाघ ओ बिलुआ सेई घंच जंगल रास्ता देई माधवपुर को जीवारे लागिले। सेमाने रास्ता ठारू किछि बाट जाइछंती हठात डाहाणीर नजर पड़िला यांको दुई जनको उपरे। डाहाणी देखिला ए दुई जन गोटिए सवारी नहीं जाउछंती। एहा देखि डाहाणी कहिला, अरे ये कौन ए दुई जन सवारी नहीं जाउछंती एमितिरे मु हेउछि एक अविवाहिता डाहाणी मु केबे भी सवारी रे बसेनी तेणु जाउछे ए सवारी भितर बसिकी रहिबे जहा द्वारा सवारी को ए दुई जन आउ टेकिकी नहीं पारिबे नाही ओ तापरे एइठारे सवारी को रखी देई काहाकू डाकिबाकू जिबे एवं ये आसिला बेलकू मु एई सवारी को नहीं एठारू पळाइबी ओ सबुदिन ए सवारी रे बसिकी बुलिबी एहा बहुत आनंददायक हेबो। एपरी कही डाहाणी से सवारी देहरे पशिगला। जेमिति से सवारी रे पशिची बिलुआ ओ बाघ आउ आगकू बढ़ी पारिले नाही कारण सवारी प्रबल ओजन होईगला। तेणु बाघ कहिला, अरे बिलो ए सवारी को कौन हैला रे एटा एते भारी केमिति होईगला एटा एते भारी लागुछि जे सते जेपरी ए सवारी रे 8 ରୁ 10 जन मनीष बसिचंती जदि एटा एपरी भारी हैला ताहले आमे आज माधवपुर पहुंची पारिबा नाही। अरे आमे तो आसिला बेले एहा बहुत हालुका थिला हेले एबे हठात एटा एते भारी होईगला केमिति। अरे बिलु देखिलु देखिलु डाल अटिकी चिकरे। बाघ एपरी कहिबा परे बिलुआ ठारू कोनोसी उत्तर आसिला नाही। तेणु बाघ रागरे कहिला, हजे बिलु कौन हैला तोर तू किछि उत्तर देउनु काहेकि किरे सोई पडिलु ना कोन ना तोर किछि असुविधा हैला जेउति पाई तू एपरे चुप रहिछु मु आसिला बेलु देखुछि तू किछि भी कहनु बास चुप रहिछु हइरे तोर देह खराब हो जाइछि किरे। बिलुआ चुप रहिबार कारण हेउछि से प्रथमरु ही जानितिला डाहाणी एठारे अछि बोली जे कि तांको सवारी आड़कू आकर्षित हेबो। एसबु विषय ताकू एक बाबा कहितिले एवं ता सह किछि मंत्र मध्य कहितिले। जदि डाहाणी बाहरे किंबा सवारी आड़कू आकर्षित हुए ताहले से मंत्र पढ़िबा द्वारा डाहाणी मरी जीवो। सेई मंत्र को बिलुआ घरू आसिबा बेलठारू मने मने घोषुथाए हेले एबे से समय आसीगला मंत्र पढ़िबार। बिलुआ डाहाणी विषय जानिपारी मने मने मंत्र पढ़िला जहा द्वारा डाहाणी सवारी बाहरी मरीगला ओ तापरे दुहे मिसी माधवपुर गाँ आड़कू जिबारे लागिले।
ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ। ଏ ନିଆଁ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କାହାଣୀକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ନିଆଁରୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ବାହାରିଲା ଓ ତାପରେ ସେ ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀର ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡଟା ଡାହାଣୀ ପରି ଓ ଶରୀର ପୁରା ବିଲୁଆ ପରି। ମୁଁ ଆଜି କଷ୍ଟର ସହ ଚିତ୍କାର କରି ଜଳି ପୋଡ଼ି ମରିଛି। ଏ ମରିବାଟା ମୋର ବେକାରରେ ଯିବନି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଜଳେଇକି ମାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମାନେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି, ହେଲେ ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ଚୋରି କରିବି ଏବଂ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବି ଓ ତାପରେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ରାଜ କରିବି, ରାଜ। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ଏ ପାଖରେ ବିଜୁ ଓ ରାଜୁ କଥା ହେଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ, ସ୍କୁଲରେ ଖରା ଦିନ ଛୁଟି ସିନା ମିଳିଗଲା, ହେଲେ ଯେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି ନା, ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେଉନି। ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେଲା ବେଳକୁ ପାଦ ଜଳିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ମଣିଷ ଭାବିଥିଲା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖେଳିବ ବୋଲି, ହେଲେ ଖେଳି ପାରୁନାହିଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କହିଲୁ କ'ଣ କରିବା? କିପରି ଆମେ ଏ ଗରମ ଦିନକୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କାଟିବା କହ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଠିକ୍ କହିଲୁ ରେ। ଏଥର ଖରା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଯେ ଦେହ ହାତ ଜଳି ଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଲୁଆ ନନାକୁ ଡାକି ଖେଳିବା। ଏମିତିରେ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଆମେ ବିଲୁଆ ନନା ସହ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏମିତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଇ ପଡ଼ିଥିବ, ସେଠାରେ ଖେଳିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ମିଠା ମିଠା ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇବା ଓ ଆସିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବା। ରାଜୁର ଏକଥାରେ ବିଜୁ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଲୁଆର ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜୁ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ଆରେ ବିଲୁଆ ନନା, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ଘର ବାହାରକୁ ଆସ। ମୁଁ ଓ ବିଜୁ ଆସିଛୁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବା ସହ ତୁମ ସାଥିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ବାହାରକୁ ଆସ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବା ଓ ମିଠା ମିଠା ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇବା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ତାର ସବୁଠାରୁ ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ରାଜୁ ଓ ବିଜୁ ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ରାଜୁ ବିଜୁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ହେଲା। କ'ଣ ଖବର? ମତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ନା? ମୋ ସାଥିରେ ମିଶିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି? ହଇରେ, ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇଟାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଜାଣିଛ? ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଏବଂ ତମେ ଦୁଇଟା ହେଉଛ ମୋର ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ। ତମ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କେହି ବି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁନା। ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ଗାଁରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବି ନ ପାଇବାରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଆରେ ନନା, ତମେ ସେପରି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଆମେ ତୁମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ବୋଲି। ତୁମେ ଆମକୁ ଯେପରି ଭଲ ପାଅ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସେପରି ଭଲ ପାଉ। ତୁମେ ହିଁ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ନନା, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମେ 2 ଜଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନଥିବାରୁ ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ। ଆଉ ରହିଲା, ତୁମେ ଆମ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା। ନନା, ଖରା ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଛି ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲୁ। ଏଇ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଓ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ବହୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ସମୟ ଗଡ଼ିଯିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଖେଳିବା ଓ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇବା। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଆଗେ ସେଇଆ କରିବା ଓ ତାପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କଥା ହେବା। ଆରେ ବିଜୁ, ଆମେ ରାଜୁର
ଘଣ୍ଟା କରି କଣ ଅନାଇଛୁ? କଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ କିରେ? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନନା, ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ ଉପରେ ରାଗିବି? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛ, ମୁଁ କଣ ଚଢିକି ତୁମ ଉପରେ କଥା କହିବି କି? ମୁଁ ଖାଲି ବାସ୍ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥାକୁ ସେତେବେଳୁ ଶୁଣୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କହୁନଥିଲି। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲ ଖେଳିବା ଚାଲ। ବିଜୁ ଏପରି କହିବା ପରେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଏ ତିନି ଜଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ସମୟ ଖେଳି ଖେଳି ଜୋରେ ଥକି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଆରେ ନନା, ଆଜି ଖେଳଟା ବହୁତ ମଜା ଆସିଗଲା। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଏଇ ଛାଇରେ ଖେଳି ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏ ଖେଳକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ଆରେ ବିଜୁ, କଣ କହୁଛୁ? ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ, କାଲିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଏବଂ ବିଲୁଆ ନନା ସହ ଖେଳିବା। ଆରେ କଣ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗ, ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ବା କାହିଁକି? ଆରେ ଆମେ ଖାଲି ଘରେ ବସୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏଠାରେ ଆସି ଛାଇରେ ଖେଳିଲେ ଏହା ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। ତେଣୁ ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ପୁରା ରାଜି। କାଲିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠାକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିବା। ହଉ ରାଜୁ, ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଗାଧୋଇକି ଖାଇବା ଓ କାଲି ଆସିଲେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ନେବା। ଆରେ ଏଠି ତ ତମେ ମତେ ପର କରିଦେଲ। ହଇରେ, ତୁମକୁ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛି ଖାଇବ। ଏଥିରେ ଘରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ଯଦି ଭୋକ ବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇପାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଲାଭ କଣ? ତେଣୁ ମୋ ସାଥିରେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲ, ସେଠି ଖାଇଦେଇ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବ ଓ ତାପରେ ପୁଣି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଆରେ ନନା, ଏଥିରେ ତୁମକୁ ପର କରିବୁ କାହିଁକି? ନନା, ଘରେ ମୋ ପାଇଁ ଓ ରାଜୁ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ନ ଖାଉ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ମାନେ ଘରେ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସିବୁ ଓ ତା ଭିତରେ ଦେଖିକି କେତେବେଳେ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ। ହଉ ନନା, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। କାଲି ଆମେ ବେଣୁସୁ ଆସିବୁ ଓ ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବା। ଆରେ ହଁ ନନା, ବିଜୁ ଠିକ କହୁଛି। ଘରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବ, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ, କାଲି ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ ଓ ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ତିନି ଜଣ ମଜାରେ ଖେଳିବା। ଆଉ ହଁ, କାଲି ଯେମିତି ବି ହେଉ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇବା। ଆଜି ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପଳାଉଛୁ। ଏପରି କହି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଫେରିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଡାହାଣୀର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମିଳିଗଲା ମତେ ଆଜିର ଶିକାର। ମୁଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଧରିକି ନେବି ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ବଳି ଦେବା ପରେ ଯାଇ ମୋ ଆତ୍ମା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ଓ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ସହଜରେ ଅନେକ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିବି ଓ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବି। ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ଏପରି ରୂପ ଧରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଧରି ପାରିବି, ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇବ। ତେଣୁ ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କଣ କରିବି? ଆରେ ହଁ, ଯାଉଛି ଏକ ବୁଢ଼ା ରୂପ ଧାରଣ କରି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ବାହାନାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ୟାଙ୍କୁ ବନ୍ଦିନ କରିବି। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ସୋମନାଥ ପୋଖରୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାଟ ବଣା ହୋଇ ଏଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ମତେ ଟିକେ ସୋମନାଥ ପୋଖରୀ ବାଟଟା ଦେଖାଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏପରି ବୁଲି ବୁଲି ରାତି ହୋଇଯିବ, ଅଥଚ ସୋମନାଥ ପୋଖରୀ ପାଇବିନି ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ମତେ ବାଘ ଭାଲୁ ଖାଇଯିବେ। ଆରେ ମଉସା, ସେ ପୋଖରୀ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଭିତରେ ଅଛି। ହଉ, ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର,
ଏଇ ସିଧା ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଳାଅ, ଦେଖିବ ସେ ପୋଖରୀ ତମକୁ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ମଉସା, ତମେ ଏତେ ବୁଢା ଲୋକ, ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ତୁମର କି କାମ? ଆରେ ପୁଅ, ସେଠାରେ ମୋ ନାତି ରହୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଅ, ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ବୁଢା ଲୋକଟା, ବୁଢା କାରଣରୁ ଠିକରେ ଚାଲି ପାରୁନି। ଯଦି ମୁଁ ଏପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ ତାହେଲେ ରାତି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି ବାଟ ବଣା ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ମରିବାରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଟିକେ ନେଇ ସୋମନାଥ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆରେ ମଉସା, ଏଇ ସିଧା ପଳାଅ, ଜମା ବି ବାଟ ବଣା ହେବନି। ଆମେ ତୁମକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ ସମୟ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖୋଜୁଥିବେ। ଯଦି ଆମେ ଯାଇ ଘରେ ଶୀଘ୍ର ନ ପହଞ୍ଚୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ଖାଲି ଘରେ ପୁରାଇ ରଖିବେ। ତେଣୁ ମଉସା, ତୁମେ ଜମା ଚିନ୍ତା ନ କରି ସିଧା ପଳାଅ ଓ ସୋମନାଥ ପୋଖରୀ ପାଇଯିବ। ଆରେ ପୁଅ, ଦେଖୁଛୁ ତ ମୁଁ କେତେ ବୁଢା। ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଆଜି ତୁମ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଏ ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ତମେ ଏପରି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଥାନ୍ତ କି? ଏପରି କଦାପି କରିନଥାନ୍ତ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ମୋତେ ବାସ୍ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ଯଦି ତମେ କହିବ ଏହା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେବି। ଆରେ ବିଜୁ, ଦେଖୁଛୁ ତ ଇଏ ବୁଢା ଲୋକଟେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଘରେ ଗାଳି ଶୁଣିଲେ ପଛେ ଶୁଣିବା, ହେଲେ ଏ ମଉସାକୁ ନେଇ ଯେମିତି ବି ହେଉ ସୋମନାଥ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ଓ ତାପରେ ଯାଇ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିବା। ରାଜୁର ଏକଥାରେ ବିଜୁ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବୁଢ଼ାକୁ ସୋମନାଥ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ନେବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ରହିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲେ ଓ ତାପରେ ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ ମଉସା, ରହିଗଲ କାହିଁକି? ଟିକେ ନ ରହି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ଆମେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ଓ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବୁ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏପରି ଅପେକ୍ଷା କରିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ବୁଢ଼ା ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ରାଜୁ ଓ ବିଜୁ ଦୁହେଁ ଦେଖିଲେ ସେ ଯାହାକୁ ବୁଢ଼ା ଭାବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ନୁହଁ, ବରଂ ସେ ହେଉଛି ଏକ ଡାହାଣୀ। ଏହା ଦେଖି ଦୁହେଁ ଡରିଗଲେ। ତେଣୁ ଡର ଓ ରାଗରେ ରାଜୁ କହିଲା, ହଇରେ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଆମକୁ ଏପରି ମିଛ କହି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏଠାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ତୋର ଏ ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ଭଗବାନ ତତେ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେ, ନହେଲେ ଆମେ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡାକିବୁ ଓ ତାପରେ ତୋର ବେଳ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଛୁଆ, ତୁମେ କଣ ଭାବିଲ ମୋ ଠାରୁ ଚାଲାକ ବୋଲି? ହଇରେ, ତମେ ଦୁଇଟା କାଳେ ମୋ ଠାରୁ ଖସିକି ପଳାଇବ କିମ୍ବା କୋଉ ଲୋକ ଆସି କାଳେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ତମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଖସିକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମ ଆବାଜ କୋଉ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦୁଇଟା ମୋର ବଳି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଲା ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ପାଖରେ ରାଜୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ତାର ବାପା ଅକ୍ଷୟ ରାଗରେ ବିଜୁ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ହଇରେ ରାଜୁ, ତତେ କଣ ସମୟ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି? ତୁ ଖେଳିବାରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଛୁ ଯେ ଘରକୁ ଫେରିବା ନାଁ ନେଉନୁ। ତୁ ଖାଲି ଆଜି ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ତତେ ଏପରି ମାଡ଼ ମାରିବି ଯେ ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ବି ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ କାଢ଼ିବୁ ନାହୁଁ। ଅକ୍ଷୟ ଏପରି ରାଗରେ ଡାକିବା ପରେ ବିଜୁର ବାପା ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ, ରାଜୁ ଓ ବିଜୁ ଆମ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତମ ଘରେ ଖେଳୁଥିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତୁମେ ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲ। ଆରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଲେ ତ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ?
आमको न जणाई से तो एते पर्यंत कुआडे रुहंती नाही, ताहले कुआडे गले सेमाने आउ किछि असुविधारे पड़ी गलेनी तो? अरे न न, से दुई जण किछि भी असुविधारे पड़ी नाहंती, बरं तांको सांग बिलुआ पाखकु खेलिबाकु जाइथिबे, तेणु आसीबा एते विलंब हेउची। तेणु संजय तमे जमा भी चिंता करना, मु गोटे डांग धरी जाउची एवं से दुई जनकु बाड़ाई बाड़ाई जंगलरू नेइकी आसीबी। आज तांकर दिन को मोर दिने, मु भी देखिबी से दुईटा केते बुलाटिया होई गलेनी। एपरी कही अक्षय बिलुआ पाखकु गला एवं बिलुआर गुंफा पाखरे पहुंची कहिला, अरे ए राजू बिजू, शीघ्र गुंफा बाहर को आस। कौन तम दुईटा को समय ज्ञान जना पड़ुनी ना रे? एते समय हेलानी अथच घर को फेरिबारे विलंब करुच। आज खाली गुंफा बाहर को आस, मु एमिति पिटा पिटिबी तुम बेल खराब करदेवी। अक्षय एपरी रागरे कहिबा परे गुंफा बाहर को बिलुआ आसिला एवं कहिला, अरे अक्षय दादा, बिजू अजू मो पाखकु आसीतिले खेलिबा पई, हेले से दुई जण पाखा पाखी 2 घंटा हेबो घर को गलेनी। मु तांको खाइबा पई अटकाउथली, हेले से कहिले घरे खाइबे बोली, तेणु मु तांको आउ अटकाइली नाही। कोन होइची, सेमाने घर को जाई नांती ना कोन? अरे ए बिलुआ, कौन कहूचु? से दुई जण तो पाखरे नाहंती, ताहले से गले तो गले कुआडे? मते तो तांको कथा भाबी बहुत चिंता लागिलानी। सेमाने आउ किछि असुविधारे पड़ी जाई नाहंती तो? हे प्रभु, एबे तुमे ही किछि गोटे करी ए दुई जनकु सहाय्य करो। होया दादा, तमे जमा बे चिंता करो ना, सब ठीक होई जिवो। सेमाने घर को जाई नांती माने निश्चित एई जंगल रे केउटे खेलुतिबे, तेणु आमे दुई जण मिसी से दुई जण को खोजिबा। तमे गोटे काम करो, तमे आगो को खोजो, मु पछाड़े खोजिबी। जदि से दुई जण असुविधारे पड़िथिबे ताहले आमे निश्चित बंचाई देबा। बिलुआ एपरी कहिबा परे दुहे मिसी जंगल रे राजू बिजू को खोजिबारे लागिले। दुहे खोजुथिबा बेले अक्षयर नजर पड़िला डाहाणी राजू और बिजू को बलि देवा पाई प्रस्तुत करुथाए। यह देखि अक्षय बहुत जोरे रागी गला और रागरे कहिला, होई रे मूर्ख डाहाणी, सेइठारे रही जा। भलरे भलरे कहूची, ए दुई जन को छाड़ी एठारु पळा, नहले मो ठारु केही भी खराब हेबेनी। जेते शीघ्र हेबो एठारु पळा, नहले गुणिया डाकी तते एइठारे भस्म करिदेबी। होय रे अक्षय, ये ताहले तोर पुओ। एबे ए दुई जन को मो हाथरू केही भी बंचाई पारिबे नाही। आज गोटे दिन रे मो शक्ति बढ़िबा सह मोर प्रतिशोध मध्य पूरण होई जिवो। आउ हां, ए दुई जन को बलि देबा परे तते मध्य मारिके खाइबी। आउ तापरे तुम गाँ लोकंक पाली मु भी देखिबी मोर जे माने शत्रु सेमाने केमिते मो हाथरू बंचिबे। हैरे डहाणी, तो प्रकृति जमा भी परिवर्तन हेबनी। तू एपरी छोट छुआंकु बलि देउथिबारु तते गाँ लोकंक सामने निया लगा जाइथिला। आमे भाबुथलु तू मरिबा परे सब किछि ठीक होई जिवो, हेले मला परे मध्य तू तोर प्रकृति छाड़िलु नाहु। आज मु मले पछे मरिबी, हेले तते एइठारे मारिकी छाड़िबी एवं ए दुई जनकु एठारु बंचाई कि नेबी। आउ मु मध्य देखिबी तू किपरि शक्तिशाली हेबु, आउ आम गाँ लोकंकु किपरि मारिबु। होई जा मूर्ख अक्षय, पूर्वर गाँ बाला मते एथिपाई मारिदेले कारण सेतबेले मो देहरे जीवन थिला ओ एहा सह मु दुर्बल थिले, तेणु मते मारिदेले। एबे तो मो पाखरे जीवन नाही एवं पूर्व ठारू मु बहुत शक्तिशाली होई जाइछि। एबे मते केही भी मारि पारिबे नाही ओ ए दुई जन को बलि देबा परे मते आउ केही भी अटकाई पारिबे नाही। ए पाखरे बिलुआ राजू बिजू को खोजी खोजी आसी देखिला डाहाणी ए दुई जन को बंधीन करी रखी थाए। यह देखि से कहिला, अरे ये कौन? ए डाहाणीटा तो मो संग को मारिबा सह अक्षय दादांको मध्य मारि देबो। तेणु मते कोन गोटे करी यांको बंचाइबाको पड़िबो। अरे कोन करिबी कोन करिबी? अरे हो हो, मु सुनितले कुआरे
ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ଡାହାଣୀ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡାହାଣୀ ସେଇଠାରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ମରିଗଲା। ଏପରି ଭାବେ ବିଲୁଆର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ।